thongma yengminasi ma'am live ta lao ma'am come on Assamese ki style la nganu ko kumra ka thongba yengminasi Rahul Rahul live ta hibo niki Ramona ei bakhe jabo de live de nganu ko kumbra ka thongba Assamese style la मैं मालूम नहीं थे कुम्बरा नहीं ऐसे ता nganu ko kumbra ka ऐसे मई दा नहीं थोंगे थे नहीं रे मई थे सिंगी हूँ ये रोंगुरा देने में चुन लिया लाजू दिशुन मना चुका था है ओके ले जाओ यार ले जाओ ही nganu ko kumbra ka thongba nganu ko kumbra ka thongba मैम come on लाइव में आ जाओ हाँ मैम से तोसला मुझे उधर कोई नमनी ना नोई दी ओए nganu ko kumbra ka thongba ने लाइव में थाजे रही से मसान पा की बर्थडे ने ngौरी में मैम मम्मा मदनी थोंगे मपांडा पूरा कोला हो वो मजा ऐसे बनाना बोया मैम लाइव पे लाओ come on नेटवर्क तो ठीक नहीं है नेटवर्क ठीक नहीं तो घर पे लगा नेटवर्क और रोंगुरा तो निशान ओला मन लगो जुआ मुझे जाने दे मैम लाइव पे लाओ की जोला दिसे तो की जोला दिसे गोलमरिच दिसे हाय इतिया দিব না লাগে गोलमरिच गरम मसला দিব पानी पड़े नहीं मैं nganu ko kumbra ka thong mani Assamese style से मई नहीं काफी हो रहेगा से फू हमारे मैम जेंग दबु कोई रमनी मैम मई हमारे फू काप का मई खू लगा वा थोंग से मैम जेंग दबु कोई रमनी मैम जेंग बिउ मुंग फाना कुम्बरा का nganu को थोंग मनी मैम कुम्बरा का nganu को थोंग मनी मैम लाइव शेयर तो ऐसे मतंग चारे ना को मसानो पाई बाटे से ऐसे लाक्सन ना ऐसे वीडियो जो फंग जा रहे मैम लाइव ते उसे को नहीं को मैं स्टाइल से को मैम जो आई ना चादो नहीं ते बखंगा बा लाइव ते थाजर को नहीं मैं स्टाइल से थोंग से मैम जी को बा Assamese style ला मैं ते की स्टाइल नहीं ते को से थोंग है क्या मसाला है खांगे कोई की जो की खांगे नहीं को खांगे कोई अमूल को खांगे नहीं को मैं ये थोंग है मैं ओ बाबू मोबाइल जोन सुन जो हम मत थोंगनी से लाचिना मतिंग लाउनी से लाचे हेलो हाय मैम मोबाइल जोन सुन nganu ko kumbra ka thongba Assamese style cái lúa liền nó không ra ngoài lại cho xé cho hai đi thế à bố thế này mà sao nó may birthday chứ ओ birthday को happy birthday को ये तुम हाय ने मैं माथुना नहीं बात तो था लिए वो हरत ना ये है मुनु आरो सुन ले आ मैम खतंग इमुंग से अखोई साइड खतंग मपान में से इमुंग की साइड एक मपान में को जो नेरोक से खतंग हुआ थे नेरोक अच्छा नहीं है इसका तो साइड तो साइड तो था
এই দেৰি হৈ গেল না তেনে আবুন টাকৰা ঘূৰা দি আছে আৰু মই যে ইয়াৰ আহাত বিচাৰি আছো ক'ত ভাই ঘূৰা নাই ভাই বস্তু ল'বৰ কাৰণে তোক মাতিছে আৰু মই এইবাৰ কিন্তু দোকান চিনি নাপায় না মই তোমাক কমাই সি কয় মই আছো তলত আছো ইয়াৰ গিফ্টৰ বস্তু কিনলাক মিঠাই কিনলাক কাপোৰ কিনলাক Mày khui thùng là sẽ khui là mấy mày em live share đó con mặt rồi kiểu là khai này kìa rồi আৰু দিব লাগে 5 ছয়টা জাল নহয়ে ফুটলে এইটো এই ফুল তেজ কথা নহয় কথা শুন এইটো তই ভয় কৰিব নালাগে এইটো কোমৰাৰ লগত চাই হাই কোমৰাৰ লগত বনাইছি না এইটো পানী হৈ যাব তই কি গম পাব তই কি গম পাই তই জ্বলা খাবা মানুহ নেকি তই লাইটটো কি হ'ল ফুকাবি নিমখত ডালিছে না ডালা নাই এইটো চাইনাৰ পৰা আহিছে চাইনা দি লাখনি আঙাংছে চাইনা আছে মহাত্মা গান্ধী কি স্পিকার মুছান দেনা nganu ni thongye nganu ga kumra ga thongba Assamese style mayam live share ta video mayam jengbu Assamese style khatang ni mafam je mamme ko mayam আৰু লাগে মই মাংস বনাই আছো সি ব্লগ বনাই আছে kai boloji niki হাঁহৰ মাংস বনাই আছো কোমৰা দি kai boloji niki WhatsApp di asu ro দে হা বাবু পিলার খান চিনি পিলার খান আমারে আমার বিচাৰি লাগে নেকি তো এই কাৰাইটো লাগে থাই শিলচাৰে এভেইলেবল এইটো শিলচাৰেটো এইটো বেছি ইউজ কৰে না আমাৰ ঘৰততো এইটোৱেই এইটোৱেই লাগে আমাৰ মাংসত দিয়ে খেতি মোৰ হিচাপত ভনাই আকৌ কোনে লৈছে এইটো মনত তোৰ ঘৰত কোনে লৈছে আগতো নাই মাদাৰ ফাদাৰে কিমান লৈছে গম পালে কিমান লৈছে 1000 টকা হ'ব আৰু 1000 ওপৰত হ'ব লাগে এইটো নিমখ ডালিছে নে ডালা নাই অলপ ডালিছে তো কম হৈছে না বেছি এই 1 চামুচ ডালিছে মাত্ৰ হয় নেকি কম হ'ব এইটো পানী ডালি ফ্ৰাই কৰ মনত পানী ডালি ফ্ৰাই কৰিবি কি বস্তু কবি মাছু হাপে মাছু ৰংগুৰা মাছু